निर्वाचन में फलाफल जो रहा फलाफल को आप केते ग्रहण कर ये फलाफल जनादेश नुहे ये फलाफल को आम लगातार आज कहूनु गला 3 दिन धरी आमर मुखपात्र माने विजु जनता दल तरफ प्रतिक्रिया दौरान जो साइलेंस पीरियड रहा 9 तारीख जाए रिजल्ट ठीक थिला लोक मनोभाव भावना सब विजु जनता दल और बीजेपी भितर टक्कर होची बोली चारिआडे केवल आपण माने भी जाइथिबे मीडिया सेठी जाइथिले मु जानिछि एवं सारा भारत वर्ष रे भी जो माने भी जाइथिले विभिन्न मीडिया से माने मते कहिसथि से कथा बड़ा टक्कर चलुछि बीजेपी बीजेडी नवीन बाबू गला परे 7 तारीख दिन लोक जो उत्साह उद्दीपना जो यूफेरिया लोक जो बॉडी लैंग्वेज महिला मान घर बाहरी आसवा निर्निमेष नयन जो कहती नवीन बाबू को देखा फोटो उठेबा जो आवेग जो भावावेग से गोटे दिग देखा ता दिन मोहन माझी अवश्य माननीय मुख्यमंत्री कले गोटे रैली बहुत लोक भी होते कि बाहर आनी लोक मैंने भी आमको कहले 9 तारीख जाए सब ठीक था तापर जो साइलेंस पीरियड जो बातिल है समस्त तड़ीपार कराला तड़ीपार पर कि अवस्था परिवर्तन नहीं पुलिस गाड़ी रे 2 जन मंत्री जो माने आज होउछंती लोक मते मो पाखरी भी अभियोग करछंती जो माने कि जणे गौरी रिजॉर्ट ना कोन रहउतले सेनापाली रे आउ जणे बुलुथले पंचायत राज से माने भी जाइकरी सेपटे कहले पुलिस एस्कॉर्ट तक भी अलाउ करा गला ब्रेजनली दिस इज वायोलेशन ऑफ इलेक्टोरल कंडक्ट एवं सेपटे जो मैंने सब बाहर श्रमिक अनेक जाइथि नुआपड़ा लोक एलिगेशन कौन प्रमाण सह कहते जे केबे नुआपड़ा इतिहास रे देखिए जे अनेक बूथ रे प्राय 41 बूथ रे 91% रु अधिक वोटिंग इलेक्शन कमिशन भी जोटा कहले 76% जाइछि जोटा घोषणानामा हला जिलापाल जो तथ्य देइथिबे से कहिथिबे कि सब कलेक्टर जे इलेक्शन ऑफिसर सेटा 64.5 थिला नुआपड़ार इतिहास रे केबे हेनी धर सेटा 80 हे गला एते हाई प्रोफाइल इलेक्शन ताको 83.5 हे गला 83.5 रु 90 जाए 40-50 बूथ एवं 91 रु अधिक से 41 बूथ एटा करा जायथला सेंसिटिव बूथ भी लिस्ट दिया जायथला सेठी जो एजेंट माने अछि मु कहूनी कांग्रेस रो घासीराम माझी जे प्रार्थी से भी अभियोग करछन ताको मैनिपुलेट करा हला एवं से कहबा को भूली जाइछन मो पाखे खबर अछि पुलिस द्वारा ताको भी कोआ आमर तो एजेंसी जो कैंडिडेट चोरी हो गला जय जो पड़ेला राजू भाई आमर शेष जाए आम सागर थिला मु भी दल तरफ निर्देश रे नवीन बाबू जाकि शंख चिन्ह पताका देते सभादार विजु परिवार तरफ श्रद्धांजलि सभा है जो मुख्यमंत्री जाते अनुमान जाते 21 तारीख दिल्ली जिते जाते मु निरंजन पूजारी बबी एमाने सब थिलु आमे श्री धनी ठू आरंभ करी जय तांकर भाई संदेश एमन सब थिले नवीन को आशीर्वाद नेले तापर ओपनली भी कहले अभिनव जान निर्देशन पालन तापरे जेबुली भाबरे तांकु न्याय गला प्रलोभित करी हो चाप प्रयोग करी हो कि कहला जे अन्वेषा योजना रे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रे आउरी तांकर किछि गफलती अछि बोली फैमिली तांकर अन्य माने कहले मु जानिनी कोन सत्य केते मिछ मु तो विश्वास करि परनथि मु तो जो दिन मुख्यमंत्री आस्ते से दिन मु ट्रेन में आसला बेले राति रे संध्या बेले मु तांको घर को जाइथिली कना मोर बती भलो संपर्क राजेंद्र मोर सान भाई भलिया थिले राजू तांको मिसेस एवं जो हम बस्तु से कहले जे कबाड़ बंद करे हमें कबाड़ संध्या नहीं कथा किंतु आमे जोटा आम पाखे
ଅଭାବୀ ରହିଛି ଏବଂ ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଇଏରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ କୌଣସି କଥାରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବୁ ନାହିଁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କର ରାଗ ସେ ଯୋଗୁଁ ଅଛି ଆମ ଦଳରେ ଯେ ଆମେ କେବେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବରଂ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବୁ, ଯେମିତି ଆମ ପରିବାର ରହିବେ, ଏଇଟା ମତେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ହତଚକିତ ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ବି ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଉଭୟ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ପ୍ରେସରାଇଜ ଦେଲେ। ସମିତି ମେମ୍ବର ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଅନାସ୍ଥା କାଳେ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଗଲେ ଲଗେଇଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଗଲତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁଠି ବାହାର କର, ଏମବିଆଇ ଦେଖନ୍ତି ଗଲତି। ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ହେଲା। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଲେ, ଯେପରିକି ଆଦିବାସୀ ଲେଡିଜ ମାନେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ରାଜୁ ଭାଇର ଚିହ୍ନ ସେ କହିଲେ ରାଜୁ ଭାଇର ଚିହ୍ନ ତ ଶଙ୍ଖ, ମଲା ଯାଏ ବି ଶଙ୍ଖ। ତେଣୁ ଏକଥା କହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଠକଲା ଏ ସରକାର। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିୟୁ ବି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରଖିଥିବେ। 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ନାହିଁ ଦେଲା, 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି କେନେ ଗଲା, ଛାର ନାହିଁ ଦେଲା, ଏସବୁ କଥା ବି କହୁଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ଭୋଟିଂ ଦିନ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତମେ ଆମେ ଗଲେ ସିନା କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଏଠି ବିଜେଡି ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବି ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ ଲୋକ କହିବେ ସବୁଠାରୁ ଟଲେଷ୍ଟ ଲିଡର ଓଡ଼ିଶାର, ଲୋକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା, ତାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି ସରକାରୀ ଦଳ କଳର ବିଜୟ ହେଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରାଜୟ ହେଲା। ସେପାଳି ସାଇଡରୁ ବି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଳ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସି ରାଜୁ ଭାଇ ଥିଲାବେଳେ ବି ସେମାନେ ଆମର ପାର୍ଟିର 3rd ପୋଜିସନ ଆମେ ସେ ପାଇଥିଲୁ। ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଦଖଲ କରନ୍ତି। ମାଇଗ୍ରେଟେଡ ଲେବରକୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ 94% 91% ଯୋଉ ଟର୍ନ ଆଉଟ, ଏଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି? ମେନ୍ ରିଜନ ଟା କ'ଣ? ତାପରେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ। 15 ମାସରେ ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଚୋରି ନୁହଁ, ମୋହନ ମାଝୀ ବୁଦ୍ଧ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ଅଚାନକ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ବଢିଗଲା ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ? ଖୁବ ବିକାଶ। ନୂଆପଡାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲାକେ କଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଆଗକେ ନେଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ହେଲା ପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗାଁରେ ଭଗବତ ମଣ୍ଡଳୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ କାମ ସବୁ ରାଜୁ ଭାଇ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଗଠବନ୍ଧନ ଥିଲା, ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି, ରାଜୁ ଭାଇ କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରାହେଲା, ସେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଥିଲେ ବି। ଏବଂ ତାପରେ ବି 3 ଥର ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କାହାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ନେଲେନି। କଳାହାଣ୍ଡି ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି, ଭୋକର ଭୂଗୋଲ ଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି, ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ସେ ଉନ୍ନତି କଲେ। ସଭାପତି ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିକୁ ଆଉ ଥରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ? ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୋର ସଭାପତି ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ରାଜୁ ଭାଇ ଯୋଉ କାମ କରିଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା କରିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଆଗେଇଥିଲେ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ କହିବାର ମାନେ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦି ସେଇଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାମାନେ
जो डेवलपमेंट काम को चेंज करने अन्य तो कहीं करना ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଚୋରିର ସେ ଅଦାଲତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ। से करतु अदालत फदालत कथा को चाहूँ जातु अदालत दल जीव कि न हो से निष्पत्ति न कि जन अदालत रे जो भाव भोट को मैनिपुलेशन करागला निंदनीय गणतंत्र पराजय ये हूँ गणतंत्र पराजय सरकारी कल दलर विजय साधारण लोक सब आलोचना करते गोटे त्रिकोणीय फाइट ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏଟା ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏକତରଫା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଅଚାନକ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢି ସେମାନେ ବି ବିଜେପି वाले भी एते आशा करनथि ସେମାନେ ଯାଇ ଯାଇ କହୁଥିଲେ 30,000 ଆମେ ଜିତିବୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 22 ଫୁଟ ମାରୁଛନ୍ତି 15,000 ଭିତରେ କାଲି ଯଦି ଜିତିବେ 15,000 ଏବଂ ଆମେ ବିଜେଡି ପାଖାପାଖି ରହିବୁ କିମ୍ବା ବିଜେଡି ଜିତିବ मैनिपुलेशन पर कि अभूतपूर्व जमी जहाँ माने आमको समस्त व्यतीत कर बीजेडी निर्वाचन जीतवा हारिबा बड़ कथा नुह आप देखिए सेठी आमर पद्मपुर ताको लागिकी विजयपुर ताको लागिकी ब्रजराजनगर झारसुगुड़ा सब बीजेडी जीति बाय इलेक्शन एवं आम तलसरार बस हारी हारिबा जितवा रही गोटे गोटे जगह भी आम हारी लक्ष्मीपुर हारी धामनगर हारी बालेश्वर जीति सीट थी आम आनी तेणु हारिबा जितबार कथा ना कथा हूँ गणतंत्र विजय है कि नहीं इलेक्ट्राल प्रोसेस टा ठीक है कि नहीं ऑब्जर्वर माने थे सेंट्रल इलेक्शन कमिशन नॉमिनेट कर व्हाट दे डिड लीन पीरियड जो पीरियड टा साइलेंस पीरियड कहते नवीन बाबू भी ट्वीट करते कि शुणिले ब्रेजेनली पुलिस गाड़ी के आगे एस्कॉर्ट करे गले बंटा गला सीओ को क्या निरपेक्षता नहीं आपको लागुची इलेक्शन कमिशन जो इलेक्टोरल प्रोसेस इज इटसेल्फ जो ऑब्जर्वर तो थिले भारत इलेक्शन कमिशन से जो तो राज्यसभा जी थे काले करेंगे से दि जाए सेंट्रल ऑब्जर्वर व्हाट दे डिड आपण मैंने देखी थे आम मैंने तड़ी पार हो गलु केमती बुलूले जनादेश हत्या जनतादेश विजय यहाँ हूँ माने मु कहबी गणतंत्र पराजय एवं सेटा यदि जारी रहे भारत गणतंत्र प्रति महाविपद एवं आमे इलेक्शन गोटे पीरियड इलेक्शन गोटे उपनिर्वाचन रिफ्लेक्शन हुए जो ओडिशार जनमतर पान ओडिशा कि जनगण कि नवीन पट्टनायक जो लोकप्रियता कि बीजेडी प्रतिबद्धता आम सरकार थिलु विरोधी दल भी आम आम नेता निर्देश दायित्व सम्मान विरोधी दल काम आम सर्वोत्तोलन लोक करुछु से प्रत्यय आमर रही लोक आम सांगे अच्छा सामयिक किंतु गणतंत्र प्रति जो विपद ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस को करने जो विपद सेटा आम निजे समीक्षा करवा तथापि महल जहाँ कर मत राजनीतिक दल मैंने करवा दरकार एवं लोकों को नहीं लोकों पाखे लोकों भावना विषय अच्छी आगू जीवा दरकार गण आंदोलन गढ़ी तुलिया बीजेडी ओडिशार विकास में लक्ष्य आम आंचलिक दल नवीन पट्टनायक नेतृत्व में विजु पट्टनायक पुणी आगू ये गोटे उपनिर्वाचन समाप्ति नुह भारत वर्ष बीजेपी भी 2टा सीट एमपी थिला दिने जी भारत में आज कौच अपराजय हो बिहार रे आज जमती अप्रत्याशित रिजल्ट आस मतलब सामाजिक बंधु मोर कहते काली आसिले पाटना रू जे नाई से तेजस्वी भल देखला बेलू रिजल्ट उल्टा मुझे एक्जिट पोल देखला बेलू एक्जिट पोल आकलन आहरी बहुत बापड़ा जमी आकलन बहुत निज आकलन बीजेपी नेता मान कौन कौन समथिंग गोटे लाकोना अच्छी इलेक्शनल प्रोसेस
ମ୍ୟାନିପୁଲେସନର ଅବାରିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ? ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଯାଇଥିବା ସାମୟିକ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିବା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ। ଶେଷରେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖିତ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି କିମ୍ବା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଦରଜ ଅନ୍ୟମାନେ କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେସରାଇଜ ହଉ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହଉ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଦେଖେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ତାକୁ ରଖିବେ। ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ହଉ, କୁମନାର ବିକାଶ ହଉ, NH2ର ବିକାଶ ହଉ, ଏବଂ ସେଥିରେ ବିକାଶର ଧାରା ଯାହାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନବୀନ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ, ରାଜୁ ଭାଇ ସାଥରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରାବର ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଏତିକି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ।